شده است. این حال می‌بینیم که سرمربی منتخب ایران تغییرات وارد خواهد کرد در هیئت دستش. رقم 14 سبحان حقونی آماده است برای با میدان برآمدن. توجه خواهیم کرد که کی رو عوض میکند. سبحان حقونی در موقع مهدی هاشمی نژاد بازی خواهد کرد. نه در موقع احمد جلالی یکی از فعالترین بازیگران رو در نیمه اول از میدان میگیرد. سرمربی منتخب ایران احمد جلالی میدان رو ترک کرد و اکنون سبحان حقونی در قسمت دوم بازی خواهد کرد. چنین است تغییرات سرمربی تیم ملی ایران. خب اکنون بینندگان ارجمند بیایید بار دیگر توجه میکنیم به هیئت دسته ها. ایران رقم 1 دروازه‌بان علیرضا رضایی، رقم 4 سامان فالو ورنمی، رقم 6 محمد سلطانی میر، 9 مهدی هاشمی نژاد، 10 یاسین سلمانی، رقم 13 میلاد کار، 16 مهدی لامو چیتراجی، 17 علیرضا بویان، 20 اوریو برزگر، رقم 23 محمد مهدی محیبی و رقم 14 باشد سبحان حقونی که به میدان وارد گردید. سرمربی منتخب ایران مهدی مهدویکی است. نپال در زبان رقم 1 ارپان کرکی، رقم 2 گاوتام شرستا، رقم 3 سوراج جیو تکیری، رقم 5 روشن پهاری، 6 سومان اریال، رقم 7 ابیشک روال، 8 اریک بیستا، 13 ابیشک لیمبو، 19 ایوش غلان، رقم 21 منیش دنگی، رقم 23 سسهنگ انگ دلیبه. سرمربی تیم ملی نپال بال گوپال مهرجان است. خوب آغاز گردید قسمت دوم بازی ایران و نپال. ایران در نیمه اول میتوانست که پیشرفت شود. امکانیت گلزنی رو ایران از پنالتی از دست داد. یاسین سلمانی کاپیتان ایران ضربه را خیلی هم خطا اجرا کرد و ایران در دقیقه یکم قسمت دوم پیشرفت میگردد با گل زده مهدی لامو چیتراجی. بله همین فلوبوس که در نیمه اول 3 ضربه زده بود جانب دروازه ارپان کرکی. این حال به زدن گل دست می‌یابد و ایران پیشرفت می‌گردد. منتظر میشویم اکنون تکرار این حالت رو. بسیار خوب بازی کردن فوتبالبازان ایران در کنار چپ. یاسین سلمونی بازی کرد، لامو چیتراجی. حالا که در دقیقه یکم قسمت دوم ایران پیشرفت میگردد 1-0. در حال منتخب ایران به زدن گل دست یافت. چگونه که گفتم در نیمه یکم ایران میتوانست که پیشرفت شود اگر از امکانات خود استفاده میکرد. و اکنون توجه میکنیم که نپال چگونه بازی میکند. در قسمت یکم بازی برای نپال خیلی مشکل بود. نپال یگان ضربه نزد جانب دروازه علیرضا رضایی در نیمه اول.
Ерон ба ҳуҷум мегузарад. Боз ҳам тавассутаканори чап. Ин канор дар қисмати якум бисёрам фаъол буд. Канори чапи мунтахаби Ерон Ламучи Тараҷӣ бисёрам хуб ҳунарнамоӣ мекард. Капитани даста Ёсин Салмонӣ ва мебинем ки билохира Ерон пешсаф мегардад. дарвозабони Непал Арпан Карки дар нимаи аввал якчанд имконияти Еронро бартараф кард ва нагузошт ки Ерон дар қисмати якум пешсаф гардад. худи Ёсин Салмонӣ метавонист ки ба задани ду гол даст ёбад, аммо сараввалу пеналтиро иҷро карда натавонист, зарбаи роз зада натавонист ва баъдан ҳангоми иҷроиши зарбаи худ ки мустақим буд ба задани гол даст наёфт. як ҳуҷуми бисёрам хуби Ерон ва ин навбат бо зарбаи кунҷи ин ҳуҷум ба анҷом мерасад. босан тавассути канори чап мунтахаби Ерон ба ҳуҷум гузашт. якдигар фаҳми Ёсин Салмонӣ ва Маҳдӣ Ламучи Тараҷӣ дар қисмати якум дар сатҳи бисёрам баланд аст. партоф ба дохили ҷаримагоҳи Непал. ду бозингари Ерон талош карданд. ҳар ду фулобоз ба тӯб расӣ натавонистанд. қисмати дуюм мебинем ки Ерон ҳуҷумҳояш бисёрам хатарнок ҳастанд. аллакай дар нимаи аввал Ерон рақибро омӯхт, ҳолои заифи Непалро муайян карданд ва айни ҳол мунтахаби Ерон куллан бо тарзи дигар бозӣ карда истодааст. босан партоф ба канори чап. ба марказ ҳамагари марказии Ерон Ориё Барзгар дар нимаи аввал он қадар фаъол набуд. ба айни ҳол корти зард нишон дода мешавад. футболбози мунтахаби Ерон Алиризо Бовиён корти зард мегирад.
непал низ талош карда истодааст. بیشتر منتخب ایران با توپ است. باسم با کنار چپ نباید اکنون توپ با کنار راست روان کرده می شود. محیبی ارسال بسیار هم خوب. دروازه‌بان قریب بود که با اشتباه را بدهد. گلگیر توجه میکنیم با این ارسال. دو بازیگر الکی آماده بودن برای ضربه زدن. سلمانی سلمانی ضربه قوی و باسم دروازه‌بان یاسین سلمانی. یک دیگر فهمی این دو فوتباز در سطح خیلی هم بلند است. این دروازه‌بان با توپ نرسیده است. دروازه‌بان با توپ نرسید. ریزایی محیبی قرارهای برآورده بازیگران منتخب ایران الان صورت هستند. زود قرارها برآورده می شوند. از همین لحاظ می بینیم که همین مشکلی روبرو شده هستند بازیگران نپال و آنها خسته هم گردیدند.
ва канори рости майдон босам муҳибӣ талашои муҳибӣ як зарбаи дигар тӯбро мегирад арпан карки тӯбро мегирад агар дарвозабони منتخب نپال در قسمت اول نمیشد بربختر نپال با دروازه خود گل سر میداد ولی فراموش نمیکنیم که بازیکنان ایران یک امکانات دیگری خود را از دست داده بودند. این جایش پنالتی بود. محیبی تغییرات در هیئت نپال پهری با میدان از میدان گرفته می شود و گروه رقم 4 با میدان وارد گردید. همچنین رقم 23 میدان را ترک میکند. اندمبه و لوبچان با میدان وارد میگردند. در هیئت منتخب ایران نیز تغییرات وارد کرده می شود. باویه میدان را ترک کرد. رقم 17 اویون و رقم 7 حسین نخودکار با میدان وارد شد. چنین هستند تغییرات سرمربی تیم ملی ایران. حساب همانو 1-0 است. حسابی که امکانیت میدهد برای منتخب نپال تا اینکه بازیگران این دسته تلاش کنند. و اونها توانند که برابر کردن حساب با خیر رقابت نمایند. اگر البته حساب با فایده ایران زیادتر نگردد. قش از سوی بازی حساب همونو 1-0 به فایده ایران است در رقابت با نپال. محیبی
фаул мебардорад футболбози Непал. дигар мушоҳида мекунем ки дар чӣ гуна ҳолат футболбози Непал лад бардошт. аллакай ду тағйирот кард сармураббии мунтахаби Непал Балгопал Маҳарҷан. фикр мекунам боз ҳам бозингари ваз карда мешавад, ё ки на. футболбози ваз карда нашуд. бештар аз ҳуҷумҳои мунтахаби Эронро маҳз ҳимоятгарони марказӣ оғоз карда истодаанд. як зарбаи дигар ҷониби дарвоза, вале зарбаи ноаниқ мезанад Риё Парзгар. артофт аз канори рост буд. дар дақиқаҳои охири қисмати аввал канори рости мунтахаби Эрон фаъол гардид, вале бештар дар нимаи аввал маҳз канори чапи Эрон хелом бозӣ мекард. дар қисмати дуюм низ дар оғоз бо фаъол будани ҳамин канор эрониҳо ба задани гол даст ёфтанд. маҳди ҳошиминажод кӯшиши ӯ талоши ёсин салмониро мебинем ки меафтад ва бенатиҷа ин ҳуҷуми Эрон хатм мегардад. рақобат бо ҳимоятгар Сураҷ Ҷеу Такурӣ қарор дошт. ҳуҷуми мунтахаби Эрон. аслан мегирем бар муқобили чунин дастаҳо достои ки бисёртар ба хатти ҳимоя таваҷҷӯҳ мекунанд. бозӣ кардан бисёр ҳам мушкил аст. ва кӯшиши зиёд мебояд кард то ин ки на хатти ҳимояро рахна кард. боз як ирсоли дигар. кӯшиши зиёд карда истодааст Эрон барои задани голи дуюми худ. як пафтов зарбаи рост мезананд ва Арпан Каркӣ ҳусамин зарбаро мегирад.
منتخب ایران البته لازم است که در این بازی غلبه کنند. سامیلیوزون او تلاشی زیاد کرده ایستادند روی موفق گردیدند. یک هجوم دیگر ایران و دروازه‌بان از دروازه بیرون میشود. ارپان کرکی سری وقت از دروازه بیرون میشود. علیرضا رضایی بازی ویران گردیده است. مخلصان رو میبینیم که در ورزشگاه هستند و تماشای این بازی آمدند. بکنم این مخلصان منتخب ایران بودند و پس از همین دیدار بینندگان ارجمند درست میکنیم که بازی تاجیکستان و لبنان آغاز میگردد در همین ورزشگاه. البته مخلصان میتوانند که رفته این بازی رو تماشا کنند، منتخب تاجیکستان رو دستگیری نمایند. اوت با فایده نپال است. گاوتام شرستا
дуюм мунтахаби Эрон аз ҳар ду канор истифода карда истодааст ва бубинед ки Маҳди ламу Читараҷи айни ҳол ба канори муқобил омадааст. Бозингар рӯзе ки ба задани гол даст ёфт. метавонад ин ҳуҷум хатарнок бошад барои Непал. зарба омзода шуд. зарба баргардонида мешавад. боши бозингарон идома дорад. аллакай сарварбии мунтахаби Эрон омадааст ки боз як тағйироти дигар кунад. Фарзон Доно муда мегардад. ба майдон баромадан Фарзон Доно иваз мекунад дар майдон Орио Барзгарро. Орио Барзгар дар ин ҳолат дар қисмати дуюм лубози мазкур талош кард, вале қадар фаъолам набуд ба мисли нимаи аввал. як партофти дигар аз ҷониби Ламу Читараҷи. Алиризо Ризоӣ аз ба канори чап Ламу Читараҷи боз як ирсоли дигар ва ҳамин тавр ҳисоб 2-0 мегардад. Мунтахаби Эрон дар қисмати дуюм ҳисоби 2-0 пештар мешавад. Ҳусейн худкор ба задани гол даст ёфт. бо усули Криштиану Роналду ин голи худро ҷашн мегирад. Бозингар фикр мекунам ба футболбози португалӣ таваҷҷӯҳи хеле ҳам зиёд дорад. мебинем ки бо рақами 7 бозӣ мекунад. аз назди дарвоза зарба зад бо сар. ҳусейн худкор ҳисобро 2-0 менамояд. мухлисони мунтахаби Эронро мебинем ки дар варзишгоҳ ҳастанд. ҳисоб 2-0 мешавад акнун барои мунтахаби Эрон. фикр мекунам ғалаба кардан осонтар ҳам мегардад, аммо Непал талош хоҳад кард. худкор пас мекард ба рақиб.
بازیگرانی ایران ضربه لاموتی چیشتراجی برگردانده می شود و حساب 3-0 حساب 3-0 و باز هم گل میزند حسین خودکار گل دومیو شده میکنیم چگونه گل زده شد در آغاز هجوم میتوانست منتخب ایران گل خود را به ثمر رساند ولی توپ از نزد دروازه گذشت و ایران با حساب 3-0 پیش سر شود. توجه میکنیم با ادامه بازی تا خیلی باقی مونده است خاتمه وقت اساسی دیدار و فکر میکنم که میتونیم بگیم منتخب ایران در این بازی غلبه خواهد کرد. یک هجوم دیگری ایران در قدم میبینیم که کناری راستی ایران فاول شده است و این همش با سبب مهدی لاموچتراجی است که او با کناری راست آمد و این یول در این کنار خیلی هم فاول است این بازیگر. پس از این دیدار منتخب ایران بازی خواهد کرد با دسته لبنان و لبنان بعد از این رقابت نرنمایی میکند با منتخب تاجیکستان. البته اگر توجه کنیم با گروه بی چون بازی ها در شهر دوشنبه برگزار میگردند منتخب ما امکانات بسیار خوب دارد تا اینکه رخت چمپیونات آسیا را به دست آورد. از جریمه گاه نپال در دوری آینده بازی میکند با تاجیکستان، بعداً در دوری آخرین با لبنان نرنمایی میکند. البته بازیگران نپال درک میکنند که رقابت کردن برای دست آوردن رخت مجله گروهی چمپیونات آسیا
در این گروه خیلی هم مشکل است، اما آنها کوشش خواهند کرد. در نمای ارپان کارکی دروازه‌بان نپال در این بازی وابسته از آنکه او 3 گل زده است، ولی خیلی هم خوب است. تا نمیگم که یکی از بهترین بازیگران نپال ماست دروازه‌بان ارپان کارکی به حساب می‌رود. خب با تغییرات در هیئت منتخب ایران رقم 6 سلطانی میر میدان را ترک میکند. رقم 21 با میدان وارد شد امیدفر امیدفر همچنین رقم 13 میلادکار نیز میدان را ترک نمود. بازیگر که در خطی محافظه بازی میکرد از میدان گرفته شد. رقم 11 فرزان دونو بازیگر نیز در قسمت دوم با میدان وارد گردید. من تغییراتی که کرد سرمربی دسته منتخب ایران نتیجه هم دادند. مرکز خط حمله این بازی کرده شده است فرزان دونو. همین حزبوی با میدان وارد گردید، حمایتگر تحت رقم 5 که در مرکز این بازی کرده شده است. از اون نفرانی که با میدان وارد شدند از هیئت ذخیروی منتخب ایران میتونیم بگیم که حسین خودکو اما خوب بازی کرده شده است. تاثیر خیلی هم بزرگ رسانید و رفتی این دور و زدن 2 گل دست یافت این فوتبال باز. پس از این غلبه خود منتخب ایران به زینه اول میبرد با 3 امتیاز بعد از همین دیدار. اگر تیم ملی متواند که بر لبنان پیروز شود باعث بزرگتر منتخب تاجیکستان البته در صدر جدول قرار خواهد گرفت. خیلی هم بلند یک ضربه قوی جایش کرد ارپان کارکی. سرام پاسی خوب با داخل جریمه گوی نپال ارپان کارکی نمیگذارد که حساب 4-0 شود. ضربه زده فرزان دونو رو برگردانید. ضربه کنجی داور تعیین میکند. کنجی میدان حسین پرتوف خواهد کرد. ارپان کارکی
маҳдӣ ҳошиминажод. бозингарони фаъоли мунтахаби Эрон дар ин дидор метавонем бигӯем ки ин маҳдӣ ламучтараҷӣ аст, яке аз онҳо, рақами 16 ки гол зад. капитани даста Ёсин Салмонӣ хуб бозӣ карда истодааст, гарчанде ки пеналтиро низ назад, вале бозиаш бисёрам хуб аст. ва дар нимаи аввал фаъол буд Аҳмад Ҷалолӣ, ки ӯро аз майдон гирифт сармураббӣ. фикр мекунам осебам бардошт, аз ҳамин лиҳозу майдонро тарк кард, зеро яке аз голбозони фаъоли Эрон буд дар қисмати якум, дигаре ки дар канори чап бозӣ мекард. маҳдӣ ламучтараҷӣ боде бозӣ вайрон мешавад. 3 дақиқа илова карда шуд ба вақти асосии дидор. се дақиқа дар ихтиёр дорад. маҳдӣ ламучтараҷӣ дар назди тӯб аст. ирсолию ҳуҷум идома дорад. зарбаи амин ҳазбавӣ зарба зад. иштибоҳам кард дар ин ҳолат дарвозабон Арпан Каркӣ. илова шудаи довар акнун сармарбии Непал тағйирот ворид хоҳад кард. ламучтараҷӣ аут аз курсии эҳтиётӣ ба майдон ворид мешавад. рақами 11 Нитин Таппа. Аюш Галан майдонро тарк кард. рақами 19. ламучтараҷӣ ирсолию агар ду голи задаи ҳусейн нахудкор намебуд, фикр мекунам ламучтараҷӣ беҳтарин бозингари дидор низ эътироф мегардид. хеле талоши Эрон ва ҳисоб 4-0 мегардад. илохира Эрон голи чаҳороми худро низ ба самар мерасонад. капитан Ёсин Салмонӣ ба задани гол даст меёбад. 4-0. дар дақиқаи сеюм илова кардаи довар гол мезанад Салмонӣ. касе ба ӯ фишор наовард, сад ҳам нагузошт ба зарбаи задаи Салмонӣ ва ҳисоб 4-0. мунтахаби Эрон ҳамин тавр дар бозии аввалини худ дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё миёни голбозони топ 30 сола Непалро бо ҳисоби 4-0 мағлуб мекунад, ба садри ҷадвал мебарояд ва бозии ояндаи Эрон бар муқобили Лубнон аст, ки ин дидор рӯзи 28 октябр баргузор мегардад. Непал бошад дар даври оянда бо Тоҷикистон бозӣ хоҳад кард. дар ҳамин ҷо гузориши мустақими худро аз рафти бозии Эрон ва Непал ба анҷом мерасонем. ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии мунтахаби Тоҷикистон ва Лубнон, ки пас аз 1 соат оғоз мегардад дар ҳамин варзишгоҳ ва умедвор мешавем ки мунтахаби Тоҷикистон дар бозӣ бар муқобили Лубнон ғалаба хоҳад кард. дар ҳамин ҷо гузориши мустақими худро бинандагони арҷманд хатм мекунем. бо шумо будам Шореф Фарзуддини Шерифзод. ташаккур барои диққататон. хайр.
ăsta 3.